हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु विश्वजित आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी को आपन को जणाइबी जदि आपण माने मो चैनल को नुआ करी आसी ताले मो चैनल सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु प्रतिदिन एही भली गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी को जानिया पई। तातीरू नाही निस्तार प्रबल ग्रीष्म प्रवाह सांगको राज्यर 7 सहर तापमात्रा 42 डिग्री टपिछि। अपर पक्षरे 40 डिग्री उपरे राज्य 22 सहर तापमात्रा। पश्चिम तथा आभ्यंतरण ओडिशा रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगुरु शुष्क तप्त वायु क्रमागत भावे राज्य को प्रवेश करुछि। वायुमंडल रे जलीय बाष्पर मात्रा कमिबारो कालवैशाखी वर्षा कमिछि। सूर्यंक प्रखर किरण पाई तापमात्रा बढ़ुछि। उत्तर पश्चिम वायु तापमात्रा को आहुरी बढ़ाऊँच। तेबे ग्रीष्म प्रभाव पाई दिन 11टा ठारो 3टा जाए आवश्यकता नथिले घरू न बाहरिया को पाणीपाग विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। राज्य में 43.3 डिग्री सह बलांगीर सबुठु उत्तप्त सहर पलटिछि। संबलपुर 42.9, झारसुगुड़ा 42.8, सोनपुर 42.6, भुवनेश्वर 42.6, बरगढ़ 42.4, हीराकुद 42.1, बारिपदा 42, सुंदरगढ़ और तालचेर 41.7 डिग्री तापमात्रा रही। एपटे राजधानी भुवनेश्वर जलुछि। आज कंक्रीट सहर राजधानी रे 42.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। सेहीपरि बरगढ़ 42.4, हीराकुद रे 42.1, बारिपदा रे 42 डिग्री ताती रेकर्ड होइछि। सुंदरगढ़ और तालचेर 41.8, अनुगुल 41.7, राउरकेला 41.6, खोर्धा 41.5, ढेंकानाल 41.4, बौद्ध और कटक 41, चांदबारी 40.7, केन्द्रापड़ा 40.6, जाजपुर 40.5, जगतसिंहपुर 40.4, टिटिलागढ़ और नुआपड़ा 40 डिग्री ताती रेकर्ड होइछि। आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में एही भली पाग जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर आईपीएल 2023 फाइनल रे चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाइंग मैच रे गुजरात को मारदेला। चेन्नई 15 रन रे जीतिला। धोनी बाहिनी प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित ओभर रे 172 रन करिथिला चेन्नई सुपर किंग्स। जवाब रे 157 रन रे ऑल आउट हो गला गुजरात टाइटन्स। चेन्नई तरफरु ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ 60 रन करथिबा बेले डेभन कन्वे 40 रन करथिले। रविंद्र जडेजा 22 रन करबाकू सक्षम होइथिले। गुजरात तरफरु शुभम गिल 42 रन करथिबा बेले रिद्धिमान शाह करथिले 12 रन। मात्र 8 रन करी पैविलियन फेरिथिले अधिनायक हार्दिक पांड्या। आज एलएसजी एवं मुंबई इंडियंस मध्य एलिमिनेटर मैच अच्छी। एमानक मध्यरु जी जीतिबो द्वितीय क्वालिफायर मैच रे गुजरात को भेटिबो। परवर्ती खबर राज्यर उच्च शिक्षा अनुष्ठान रे अध्ययनरत छात्र छात्री को अधिक दक्ष एवं नियुक्तिक्षम करने निमंते ओडिशा सरकार को उच्च शिक्षा विभाग एवं इन्फोसिस लिमिटेड स्प्रिंग बोर्ड मध्य आज एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित हो जाइछि। स्थानीय लोकसेवा भवन ठारे मान्यवर उच्च शिक्षा मंत्री रोहित पूजारी एवं विभागीय प्रमुख शासन सचिव विष्णुपद सेठी उपस्थिति रे एही बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइथिला। एही बुझामणा द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे थिबा 1100 शिक्षानुष्ठान 8 लाख ऊर्ध्व छात्र छात्री दक्षता वृद्धि और नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। शिक्षार एही गणतांत्रिकरण द्वारा छात्र छात्री माने निजको भविष्यत पई प्रस्तुत करी नियुक्तिक्षम होई परिबे। सूचना योग्य जे इन्फोसिस एहार ईएसजी विजन 2030 अनुसार इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड कार्यक्रम माध्यम 2025 सुधा भारत में 10 नियुतरु अधिक लोकों सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में डिजिटल ज्ञान कौशल रे सक्षम एवं सशक्त करने को लक्ष्य रखी। इन्फोसिस कंपनी एहार सामाजिक दायित्वबोध कार्यक्रम एवं अंशविशेष भाव में इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड वर्चुअल प्लाटफर्म माध्यम विभिन्न डिवाइस रे मागणा उच्च गुणात्मक शिक्षा प्रदान करि आसुछि। शिक्षार्थी शिक्षक मानक मध्य घनिष्ठता वृद्धि सह एही प्लाटफर्म षष्ठ श्रेणी आजीवन शिक्षार्थी मानक पर्यंत समस्त को शिक्षादान करि पारुछि। परवर्ती खबर
ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ମା ପାର୍ବତୀ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ମା'ଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ପାଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ରାଜାପଡ଼ାର ସୁରେଖା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପେ ବାଛିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ପରିବାର। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ରୂପାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସାଜ ସାମାନ କିଣା ସରିଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଓ ପିତାମାତା। ବୁଢ଼ା ରାଜା, ନନ୍ଦପଡ଼ା, ବମମରାଡ଼, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଏବଂ ମୁଦିଆପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋର 4ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମହାସ୍ନାନ, ଘର୍ଷଣ ଲାଗି, ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ବାବାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପହିଲି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରେ ପହଡ଼ଖିଆ ଅନନୀତି ଲାଗି ହେବା ପରେ 10ଟାରେ ବାବାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଭାଇ ସାଜିଥିବା ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବରଧରା ବେଶରେ ଗମନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରାନୁଗମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବାବାଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ସହ 5ଟା ଦିଅଁ ମଙ୍ଗୁଳା ନୀତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ହାତୀ ତଡ଼ିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପାଲଟିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଘୋରମାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀମାନେ ଚାଲି ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ଲାଗି କେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଦେଖି ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଗଣନା ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଧାର ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯୋଜନା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିକାଶ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟକୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 18 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେହି ସୂଚନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଯିବ। ଏହାପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।